Nous sommes dans la commune de Djena, dans le cercle de Bla au Mali. Chaque année, les natifs se rassemblent le 24 février pour commémorer un événement très douloureux qui remonte à 1891. En effet, la pénétration coloniale française a été faite d'actes inhumains inouïs. Entre le 7 et le 24 février de l'année 1891, la commune de Djena a été meurtrie à la fois par la barbarie ignoble des Français du gouverneur Louis Archinard et par le refus d'abdiquer des Bamana. Au cours de cette commémoration du 24 février 2021, l'histoire nous est à nouveau racontée afin qu'elle serve de référence d'éducation à travers un travail mémoriel collectif. De Bamako jusqu'au village environnant en passant par les ressortissants de Djena en France, des centaines de personnes ont fait le déplacement pour honorer les braves ancêtres. Le chef du village et le maire de la commune donnent le ton en remerciant solennellement l'assistance. Asira hera la kamli hera fala premare ame kena mingani ame tasi black keneka ame na kuma munungo la kunis baba ame family ni jama fe sigimena aya ame sogo keneka yena ane nanzara etelo de kemana dali koble metme beti khale bandola omo keneka Anga tasi blake mundara dunia. Ami cuma pula. Ami kena mengani. Anga balima munume, bawa kau munume kuro, munume sikasu, munume Fransi. Oh muka bela jeli bekene kaya. Onga ani banako izawaku. Ye ake anga macam macam kaya jaso. Orang nak macam kaya jaso. Orang nak macam kaya jaso. Ami bela jele kabe bismillah borum kaso unano kaso ami ku baru gerakan muka ni naba bela jeleku kuni sana kerana nyana ni jena commune population bela jeleku kamena 2006 kana bla amadou ne kobi jena commune population de laudita ni nyonde sao sanala onjira ngena mana anga ni nui ninga ni namaya yo laudi minda kamena 2006 kana bla bla baga ko wala mi foli la c'est population pelagine oh yene anga na do mana sigit numere mi no ani anga pamana ni nazara wi tapos taminge o samos na kena tashi blake kenyeshi anga furuma ma ni jama yanga nyama aywa anga minti flake tashi blake katanga bama toma jama ke wuri anga minti flake tashi blake katanga nyama telnuma aywa awon ti
dorike an yoruba an sigi kɛrɛfɛ an faw bɛ bɔgɔ nɔɔni suyo tɛ yen bɔgɔ nɔɔni barakɔlɔ kun ye nin ye m'a ye nin bɛ taa fa ji la an b'o ta nin ye jita barakɔlɔ ye musow nin bɛ taa fa ji la musow b'a ta kɔlɔnja kuma an ye ji donni ka tanzanguru na ka na nabugu an bɛ si kɔlɔnja la ka na to tobi k'a d'an jɛw mɔ bi n'i y'o kɛ dun furu tɛ sa. Lassine Diarra, ancien maire de Djenna, nous présente la poudrière et ce que les Bamana en ont fait quand ils ont senti la défaite se présenter à eux lors de cette bataille du 24 février 1891. Ambe yoromina vestibrilo mugu blo ngolo vlande kuma ya mugu kumbe mikono o blo nu chira sisan ko manyi dojo anona o effectivement ma fe ka atojo o kele gwani anga magorbo tumamina ni uyayi to bina sisero kwa o labana ke na kana tasma bla mugu ina pour que ko ute jonya fe temene ni fe fiu blo bina abeka ka befa ambo blo de yorola mugu blo yoro yi sojo lendu marfa mugu bika akono kalabange kise utu akrefe o abi doka kun kata kala yoro ni obana mo bina kana doro ta alakata o de o blo de o de kunya on ta parce que on ta e ke mugu kan tegala foko mugu kan tegala marfa mugu de bika kono ka soso ni ngasoro ke kise blaka o pudru de bika o de kono o de mugu blo ama yoro mino sisa anda nye baro de sa awo baro ingono nano chokorba bi minfo awo bamana nugu be fe ka nyina ko a dugu kelengele munu mi na chesirle do aba nwele kana u laje anga defu ngami kelenvo bamana nugu ye bia ble ya munu meya abomako kani mamunu me bursiko ne ko chokorba ba fanye chogomno ko faka folola bamana ntlela abwaro la kana ya me toula kabo toula kana demokrasi la na bora demokrasi la na agla ko abito de lawa titola de to na take ngawa ya soro bamana une be o bamana ndle au founda ni yawa a o mara kungai wa mai o mara kungai aya to na take na ma fo taka juguna atemena chogomno makoro bodo demokrasi inali abiato to ko yala mi to la tewa ne ba yini bamana nugu fe na ma fo ya me anga to tabla nganga nyando anyerlo ko jando nyerlo ko kayine la pambana. Kuchalache Diarra, le premier adjoint au maire, rappelle l'erreur historique qui a longtemps entouré cette histoire et nous apprend l'ampleur des victimes du côté des troupes de Louis Archinard. L'adjoint au maire expose le caractère national que doit prendre cette commémoration eu égard à sa singularité nationale. L'association pour le développement de la commune de Djenna, où il est organisé que lettres c'est ministère là, parce que là sur la CBM Toulouba, cité et ville martyre du Mali, à CBM 24 février à Djema, première région. Donc il y a une lettre c'est que ministre là, ministre qui sera ka wuli que enquête ou que ou enquête ou c'est des answer là que ne peut de bois ko dira pour que ka don Djema te Djenna. À partir de là, encore 24 février tu blablé pour que akana kunu hakilu là ko 24 février yoro wara ni Djenna. Ami 24 février organisé au sangue dogo ni ministre mena gouverneur de la nation chama ministre de la nation chama commandant de la nation chama ministre de la financement kaya ministre de la na c'est là mandala duguti fe ya musaka do lumo ke soro ka musaka di anyerumo bon mais kamo bebe kake amese ka de manière que ministère ba ta en charge
an bɛ se k'o de kɛ fɔlɔ an bɛ ɲinini kɛ chaque fois k'o fɛ ka lettre ci mais o ma se ka kɛ fɔlɔ n'o tɛ an ka ŋaniya de y'o ye festival tɔw bɛ ta en charge cogo min na fɔ u bɛ budgétiser gouvernement fɛ an sen tɛ k'o de kɛ fɔlɔ n'o tɛ an bɛ k'o ɲini n'o tɛ bɛɛ b'a fɔ ko ce n'est pas ni ce n'est pas Diena dama tɛ cercle dama tɛ hali région tɛ parce que kɛlɛ min kɛla yan Segu région kɛlɛ in yɛrɛ ni ko kɛlɛ da susu la a organiser la Segu de kɛna Segu tubabuw nana Segu bɔ min kɛ u ye jaralakaw dɔ de ta k'o bila ɲɛfɛ ka tila k'o nɛgɛ u y'olu fa min kɛ o falen revanche de nana préparer Diena yan donc c'est national parce que kɛlɛ min kɛla yan a ɲɔgɔnna ma kɛ Segu région kɔnɔ kɛlɛ min kɛla yan saya min bɔla a la ni Sikaso tɛ a ɲɔgɔnna saya ma kɛ kɛlɛ min ka sababu ye ka Archinard labɔ farafinna parce que a échoué la yan de 8 officiers français o su bɛ Diena yan 16 caporaux olu su bɛ Diena yan ani des tirailleurs olu caman su bɛ Diena yan u taala ni caman ye ko u sela ta ni fɛn fɛn u taala n'u ye u échoué la yan mais maa fana ka cogo cogo farafin marifa ni gɛlɛnko tɛ kelen. Il y a cependant un paradoxe au Mali qu'il faudra rapidement rectifier. C'est ce que relate Seydou Diarra, cadre d'une ONG. Ka taa fɔ kilasi 6 nana ka bɔ kilasi 6 nana 7 nana ka taa kilasi 9 nana a kalan tɛ k'an fɛ yan kalan tɛ kɛ a tɛ kɛ ayi an bɛ tubabu de ka fɛnw kalan yɔrɔ kalan a bɛɛ ye faransi ka mɔgɔ hakɛ min b'a ka jamana kɔnɔ a ka jamana développement bɛ cogo min na a bɛɛ de y'o ye nin tɛ k'an fɛ yan mais adamaden n'i ye nin ye Diena ka denmisɛnnin n'u ye nin ye ka kɔrɔbaya ka nin ye a bɛ adamaden da a yɛrɛ la hali manamana ko dɔw bɛ yen i b'a to yen parce que i b'a dɔn nin min filɛ nin ye tiɲɛ ye ni nin ye tiɲɛ ye ça veut dire que e man kan ka manamana ko dɔw bɛ yen i man kan ka sɔrɔ a la i Diena ka den sɔrɔ a la min b'a yɛrɛ dɔn yɛrɛ yɛrɛ n'a bɛ ko kuntan kɛ n'a y'a miiri nin na a b'a fɔ ko ne nin man kan parce que mɔgɔ min bɔra an kɔfɛ olu tɛ sɔn o modèle ma mais ni kalan kɛra cogo o cogo hali an ONG kalan formation kɛlaw n'an bɛ kalan kɛ cogo o cogo n'a sera farafin ma an bɛ lagosili de kɛ c'est à dire farafin ye fɛn fɛn kɛ an b'o de lagosi fɛn fɛn bɔra kɔfɛ ka na an b'o fɔ k'o man diya donc an bɛ min ɲini Dienakaw fɛ ne kɔni bɛ min ɲini aw fɛ aw kana compter gouvernement kan aw kana compter gouvernement kan parce que n'a ko gouvernement ni gouvernement nana k'a b'a sen don a la gouvernement b'a yɛlɛma a b'a ye an ka histoire fɛn dɔw bɛ yen a bɛ yɛlɛma c'est à dire fɔcogo min b'a la a bɛ yɛlɛma ka kɛ fɔcogo wɛrɛ mɔgɔ kalanni mun b'aw fɛ yan a fɔra ko ka fanga segin so ye mun ye maire ni conseil mun b'an fɛ yan olu y'anw yɛrɛ ka denw ye u tɛ anw janfa k'an ka fɛn yɛlɛma. Seydou Noumouké Diarra, petit-fils de Senghor Coulibaly, l'héroïne de cette journée du 24 février 1891, fait une présentation des armes des braves Bamana qui ont affronté les troupes coloniales françaises. Son ancêtre Senghor Coulibaly se manifestera par un acte de bravoure. Elle est devenue le symbole de cette célébration. Nazara nana dugu daminɛ février kalo tile 7 a y'a sɔrɔ Singo Jara bɛ so kɔnɔ n ma kunkɔrɔta ni juguman ye n tɛ o sɛmɛ na bamananso kɔnɔ maa o maa b'a la ko e bɛ se ka dɔ kɛ e bɛ taa dɔ kɛ ɲɔbɔgɔ kuma don février kalo tile 7 Nazara nana ka na dugu da bɛɛ Singo ye maa ci denmisɛnw na kungo la ko Nazara na mɛn dugu da bɛɛ u ko Singo kana ka suna tiɲɛ ko a da ka woloba k'a kɛ bulon kɔnɔ k'a kɛ suna kɛ n'o tilara ɲɔbɔgɔ la u bɛna ta don tubabunin na fo ka fɔlɔkɔ wuli a nɔfɛ Nazaraw nana denmisɛnw tilala
ɲɔbugu mi ka nana kana u kɛ labɛnw kɛ u ye labɛn kɛ ni fɛn minnu ye o dɔw filɛ kɛnɛ kan nin nin marifa in nin kun bɛ o la nin ni sisan daw cɛ ka jan dɛ nin min filɛ nin ye kɛrɛbɔ kun bɛ don yan u bɛ nin kɛ tan mugu bɛ kɛ yan nɔ nin bɛ jigin mugu da la fɔlɔ sɔni sogo kɛ ye n'a ye fɛn ɲɛnama ye tuma min na a bɛ nin kɛ tan o b'a sɔrɔ kɛrɛbɔ bɛ yan nɔ n'a y'a sɔrɔ kɛrɛbɔ bɛ na jɔsi u bɛ tasuma jigin mugu la u bɛ taa o ye nanzara kɛlɛni minɛn min ye o dɔ nin ye février kalo tile 7 u ye ɲɔ cɛ kana ta don nanzara la fo ka fɔlɔkɔ wuli a nɔfɛ u ye nanzara kun bɛ ni fɛn min ye fana o dɔ nin kala a bɛ lasago fɛn min kɔnɔ o ye nin ye ko to k'a ye taa denw don bɔ to yɛrɛ de ye nin ko dunanw ka to bila la to yɛrɛ de ye nin dunanw ka to tara to yɛrɛ de ye nin a taa dunanw don bɔ to yɛrɛ de ye nin ni jati ka ye i tomɔ kɛ ban ni a mɛsira d'i ma kɛ n'a filɛ ko i ta y'i ka to ye i tɛ se k'a ta fangakun de ye o bɛɛ n'i ka hɔrɔnya de kun bɛ ɲɔgɔn na i n'i ka hɔrɔnya n'i ka danbe bari ni e yɛrɛ taara a fɛ dunankɛ ye jatigɛ bɛɛ ye dunan ye bɛɛ ye jatigi ye n'i bɔra i ka so don min a bɛ fɔ i ma o don ko dunankɛ o la e bɛ dɛmɛ in sigi kɛ i yɛrɛ kun makɔnɔ ko i bɛna taa dɔ ka so don dɔ k'i ka so bila k'i to i ka so i ye jatigi ye nka n'i y'i ka so bila don min a bɛ fɔ i ma ko dunankɛ e bɛna t'i ka to bila maa min ka so ne y'i ka to ta diyagoya la n'a nana i ka so a b'i yɛrɛ dalakuma labato wa ayi hɔrɔnkan de kun bɛ yen fɔlɔ nin ne bɛ lasago a kɔnɔ fɔlɔ bamanan ye arsenal n'a ka jamakulu kɛlɛ ni minɛn min ye a dɔ ye nin ye kala n'u kun y'a siɲɛ u ka dalilu la a kana bɔ i mɔ o kun y'a bɛɛ n'a bɔn'i mɔ n'a tɛmɛn'i ni sanjɛ kunkolodimi b'i minɛ o b'i fa n'a cunni senkɔrɔ o bɛ keleya jigin o b'i fa a mana tɛmɛ i kɛrɛfɛ fɛn o fɛn fɛ o bɛ sa makɔrɔbaw y'a fɔ an ɲɛna cogo min na o ye nin aya nin kun bɛ don kala la nin mɛrimɛ a kɛrɛda fɛ ka taama nka hakili b'a la kosɛbɛ ani jugu min bɛ ne ɲɔgɔn ye a b'a gɛn k'o la o y'a bannen sufi k'a kɛnɛ joli b'i la n'a ye joli b'i la o ye ta fila ni cɛ tigɛ aha so kɔnɔ o kɛ ɲɔgɔn ɲini n'a kun ye nin ye nka bi ni anw nɔ n'a ma fɔ karisa o anw tɛ lafiya wala a ka telefɔni bɔ u ka ɲɔgɔn ɲini n'a kun ye nin ye kungo kɔnɔ telefɔni ko kun t'a la k'i jɔ kɛ mankan cɛ kungo kɔnɔ karisa ye o kun t'a la u kun bɛ ɲɔgɔn ɲini ni nin ye kungo kɔnɔ a tɔgɔ ye file dozo file aha ayiwa nin kun ye kɛrɛfɛ mɛri dɔ ye nin bɛ se ka lasago dulokiba pɔsi la dɛrɛ ne taar'i to cɛkɔrɔba kan ko dɔ wɛrɛ t'a kana dulokiba kɔ n'a y'a bolo don dulokiba dufa la a masara bɛ caya dɛ nin kun ye u kɛ labɛnfɛn dɔ ye nin bɛ labɛn k'o bila duloki pɔsi kɔnɔ e t'a dɔn ko fɛn b'a bolo n'i taara bɛn a kan ko dɔ wɛrɛ t'a kana dulokiba kɔ dɔ wɛrɛ bɛ dulokiba kɔ dɛ a b'u si a yɛrɛ ko tubabu t'a la ko pisoli nin ye bamananw da ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen don nanzara taara février kalo tile 7 nanzara mɛ diɲɛ a mɛ sɛgɛ a mɛ ɲinɛ a yɛrɛ taar'i labɛn kura ye ka na jɛna da don février kalo tile 24 don o kile le mɛ nɔgɔya sa a mɛ nɔgɔya a masala kɛ kunna minnu fɔli kɛ nɔgɔ a kɔnɔ an na bɛ se olu ma n'o tɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ dɔw fɔ an ɲɛna ko hali dɔnni ka kan ka ko fɔli mɛ da ye o dɔw n'i y'u da se o dɔw ma i yɛrɛ bɛ ko dɔ ye o la o la minnu fɔ ka di an bɛ o fɔ duman dɔw lakale jama ɲɛna tuma min na nanzara nana février kalo tile 24 don a nana jɛna bonni fɛn min ye o ye nin ye Algérie nana dugu bombarder nin
ka dugu filengulon je ka da kolon je dani flala ni mugu ba kono na bena ni men je mase fara o dabi bo mi sama ma kono olu be bo o a che fara le mi sama do flani unana da shule ka bani duwe amaga ko no ide amaga halifitini ni egbelangi sai ameno ya halifitini ma fo chiko di kwa menno ya anyole fla kena mingani dugu yere kono adugu jukorla be adama de jouer mamina ni nazara bina dangare dugu la horo muso munu sengo nyana munu me no lu koko utibbo ni nakata chewara kunzigi ka dugu le ngo kable olu ni chefaru nona blo no kono ya mugu soyeni ka do blo kono ka mugu ni nga de nyami nyona nga tasuma blala ka blo firi udala koloma ba yembe we dugu sigi ba ere kolomi natika foloka dugu sigi otokola obayebe kolai tuma mina ni nazara nana dugu che ay kolai natugo pe sanzaba foti ani tumote muna ma fongo adugu jugorla be adaba de juillet munyera bise ko tientiki ya bari pagti ade nana ne kabne ngana doy alaka hina na ya soro soti ki baba nyangoro be balokono kele nira o kadimison mo kuto o kabna sela utarabo adama de do kayeno kingolo ni chamanje ni galaka ni ba don ko ni adama de re metri kele ni tla hake dugu kono dugu jugoro abe uya bo kana akungolo ni chamanje kolo nuni bulu kolo nunu bogo keme ka be men ngai ko ni ba don katuko adama de do ne ku ka da krefe nu tla lap mamina ka dinga wara se ka segi okono anone ola nyira ko ni bise ka chenjiya ngom masala de mate magorbo ye fami wanye wuli baldu dugu nuko mana be adama de jouer ala nyo me yorom nani yaro ni mugu blole muso munu ngoko uti bonata chewere kunzigi ke singo na nyango olu ni chefaru ni dame blengona ya we mugu ni kisa nyami nyona ka tasma blala mun kolomai do tara wira filo kono sanza ba foite ni tumota mamina ni dugu nana dodo ni somi aduna sera bamana be wuliga sango nyeyini umena ta yoro rabi funya kunu me kolo da wo be ko foi mai odunda kolo yoro do ta yoro shi doble unana be ola ka saraka fo kolo re danana pereke allamini unana do sisa ko yae kolo mayoro ninga wugo baka ama kolo ba kuna kumi labe njugo koromena ninga alabete nota ni yan nemuso ni bita chela ajibi ko bita chela sigiro la noy ko yamuso ni nana do anga dugi ngona iga jifolo abibo kolaina ko kuna fani adda andloka wa kolai imena ji utiliser ma fonga ni afla de kele ngani akele mbe utai ka ji utiliser no nala akara nakara ni alawka ji o mako kele ko obidla so digi ba bada koraye kuna foni minni ya Congo o datloka so era boni ko kunga oeni. Cette histoire, malgré la fin triste de ses acteurs, mérite une narration heureuse. Être descendant de ces héros change la donne. L'âme de ses ancêtres veille forcément sur le Mali et ses enfants. Il suffit de s'y connecter. Nous gagnerons à enseigner cette histoire à l'école, à organiser des séjours scolaires à Djena afin que les descendants des Senghor Coulibaly sachent que leurs ancêtres n'étaient ni lâches ni faibles. Par ricochet, la descendance trouvera l'énergie nécessaire pour ressembler à ses anciens. Le projet Barakala, ne be Save Children, ka programme doga ko programme Atwa en partenariat avec Kofesfa. Ana ni programme yoko programme Atwa sigle no demsenu de kama. A fait programme tumba an fe anga koro. Musokoroba ka bara de kundo. Mbugotugunu kumbi gere. Nu sera musoya oro makolu nyefo onye. Mais programme Atwa nana ayaye olu de la kokurate kwa. Cette commémoration, au-delà du recueillement, est festif. À travers des matchs de football, des animations de danse, une course de cyclisme et beaucoup d'autres choses. Le Mali est si riche et si attiré à la fois par ce qui vient de loin que l'incompréhension est immense.
sur le temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.